دونك دابا غنهضر على التعريف ديال اون اوند mécanique. Une onde mécanique progressive. Voilà. Une onde mécanique progressive. Voilà. On appelle une onde mécanique le phénomène de propagation d'une perturbation le long. Donc on appelle une onde mécanique le phénomène ظاهرة انتشار تشويه. On appelle une onde mécanique le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique sans transport de quoi? Sans transport de la matière, mais avec transfert de l'énergie. On appelle une onde mécanique progressive le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique sans transport de la matière mais avec transfert de l'énergie. Donc هنا قلنا onde mécanique موجة ميكانيكية ظاهرة انتشار تشويه dans un milieu matériel مادي élastique مرن sans transport de la matière mais avec transfert de l'énergie. دونك هنا كاينين شي مواضيع فاش خصكم تعرفوهم هما بالنسبة عندي une perturbation بحال قال لك une perturbation بحال قال لك une perturbation بحال قال لك un signal بحال قال لك un ébranlement نفس الشيء perturbation signal ébranlement تشويه perturbation كاين شي مرادف اخر ديال perturbation دونك مزيان. دونك هنا قلت لك onde mécanique le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel. علاش le milieu matériel؟ حيت مثلا onde بالنسبه لonde mécanique اللي موجه ميكانيكيه خاصها لو سيبور. شنو هو لو سيبور؟ هو ميليو ماتيريال. بالنسبه حيت كاينين شي موجات اخرين كينتشروا في لو فيد ماشي وسط مادي. دونك هنا لوند ميكانيك خاصها ميليو ماتيريال. دونك خاصها ميليو ماتيريال الاستيك زعما شنو بغات تقول لك انه ان مثلا لو بوين شنو كيدير واحد الموفمون وكيرجع لبلاصتو. دونك هي باش عناو بها الاستيك
sans transport de la matière. Donc ما كاينش transport ديال la matière. كل point كيفيكتوي نفس الموفمون اللي كيفيكتوي اس وكيرجع لبلاصتو. Sans transport de la matière, mais avec transfert de l'énergie. L'énergie mécanique اللي effectuée بيديها. Donc مزيان. Donc d'abord ندوزو